यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय जगन्नाथ। आज भाई भल कथाटी मन रख। आज आलोचना करवा नरेंद्र को राजपण है। बर्तमान आम प्रधानमंत्री किए अच्छा नरेंद्र मोदी अच्छा। आम समस्ते भावुं कौन से नरेंद्र मोदी विषय महापुत्र किंतु ये होती ये जो नरेंद्र कथा आलोचना करवा ये नरेंद्र होती स्वतंत्र अलग बुझीपार कहती नहीं ना स्वर्गे इंद्र मर्ते नरेंद्र। स्वर्गे होती इंद्र मर्ते होती नरेंद्र। कौ नरेंद्र ना केन्द्रापड़ार जमींदार थिले राधाश्याम नरेंद्र। से जड़े परम भक्त प्रभुंर से तांको नाम हिसाब से श्रीक्षेत्र रे पोखरी कले कौन नरेंद्र पोखरी है। कहते नहीं ना नरेंद्र पोखरी से राधाश्याम नरेंद्र से पोखरी तैयारी एवं ताको स्त्री ना थिला चंपावती। सुबाहु श्रीक्षेत्र से ताको स्त्री को नारे गोटे पोखरी खोली ता ना है चंपावती। बुझीपार ना माने से श्रीक्षेत्र सी है श्रीक्षेत्र ये हूँ सुबाहु श्रीक्षेत्र। सुबाहु श्रीक्षेत्र खोलिले ताको स्त्री ना निज ना खोलिले कौन श्रीक्षेत्र से नरेंद्र राजा साधारण नथिले कहती स्वर्गे इंद्र मर्ते राधाश्याम नरेंद्र। अरक्षित दास आसिले ओला शुणी पहाड़ को गले पहाड़ उपर जिते बेले जाकि चिंता कले से ओला शुणी ठाकुराणी कौन कले रखी देले नहीं। बुझे ये से कौन कले से राधाश्याम नरेंद्र एरिया थिला जमीदार से जमीदार एरिया कौटा ओला शुणी पहाड़ आम जाऊ जीवु से राधाश्याम नरेंद्र पाख जमीदार पाख आम ना ये जो कौटी केन्द्रापड़ा घर टी गला जमीदार घर ये बाबाजी लोक सी भी जानना कि ये पाखेमुंडी रजा पुओ बोली ये बाबाजी विषय ये कहले जड़े गुमास्ता सब थे कहले एमती जड़े आसिकी गोटे बाबाजी थाए आपन डाकुची देखा करने जो गला समय ना ना अरक्षित दास कहले टे जमीदार कहे मुझे देखा कर गुमास्ता थे कहले सी देखिले देखे बेलू राधाश्याम नरेंद्र कौन ठाकुर पूजा कहले बसतु ठाकुर पूजा जमीदार कर सारा पर आसवे ना कौन से ठाकुर पूजा कर ना कला धला घोड़ा किणिया कथा चिंता कर खाली टिके टे कहीदू कि वास्तव मत राधाश्याम नरेंद्र कला धला घोड़ा किणिया कथा चिंता कर फेर आईले गुमास्ता तो जमीदार एमती कौन कह जमीदार पूजा सरला कहला से जमीदार कहले कहले एमती आम से बाबा कहला से यही कथा से कथा कहला कहला ठाकुर पूजा कर ना घोड़ा कला धला घोड़ा किणिया कथा चिंता कर राधाश्याम नरेंद्र जापारे कहला मुझे चिंता करी ठाकुर पूजा ये कि जानला खाली साधारण व्यक्ति अरक्षित दास से पूर्ण ब्रह्म अवतार थे
କାରଣ ଓଳାଶୁଣୀ ଠାକୁରାଣୀ ଶେଷ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ବଂଶୀ ଆଣିକି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ମୋହିନୀ ବଂଶୀ ବଜେଇଲା ପରେ ଅରକି ଓଳାଶୁଣୀ ପାହାଡ଼ ବୃନ୍ଦାବନର ଶୋଭା କଣ ହେଇଥିଲା, ଅଙ୍କିତ ହେଇଥିଲା। ହାଜିପୁର ଗୋଟେ କହନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନ, ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ଓଳାଶୁଣୀ ହେଇଥିଲା ଗୁପ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନ। ଏଟା ଭଲ କଥା ମନେ। ଅଚ୍ୟୁତ ଦି ଜାଗାକୁ କହିଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନ, କିନ୍ତୁ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ଓଳାଶୁଣୀ ପାହାଡ଼କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ କରିଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନ। ସେଇଠୁ ରାଧାଶ୍ୟାମ ନରେନ୍ଦ୍ର କଣ କଲେ, ଜାଣିଲେ ଯେ ମୁଁ ଘୋଡ଼ା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ସେ ସେଇଠୁ କଣ ହେଲେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ନାଁରେ ପାହାଡ଼ ଖଣ୍ଡକ କରିଦେଲେ। ଟିକେ ଟିକେ କହିଦେଲି। ସେଇ ଯୋଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱର୍ଗ ଇନ୍ଦ୍ର ମତେ ହଉଛନ୍ତି ରାଧାଶ୍ୟାମ ନରେନ୍ଦ୍ର। ସେଇ ନରେନ୍ଦ୍ରକୁ ସେଇ ସମୟରେ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ କଥା ଦେଇଥିଲେ। ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଥିଲେ ନା, ସେ ନାରାୟଣ ଅବତାର। ସେ କୋଉ ନାରାୟଣ? ସେଟା କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କହିହବନି। ସିଏ ବି ଜଣେ ନାରାୟଣ, ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ। ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କୁହନ୍ତିନି ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ, ରବି ନାରାୟଣ ନା, ସେ ଯାହା ହଉ ସେଇ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କୁ କଣ କଲେ, ବର ଦେଲେ। ତଥା ଆମେ କଣ କରିବୁ, ରାଜପଣ ଦିନେ ଯାଚିକି। ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ କହିଲେ କାହାକୁ, ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। ସେ ନରେନ୍ଦ୍ର କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ, ସେଇ ନରେନ୍ଦ୍ରକୁ ରାଜପଣ ଦେବେ। ଆଜି ସେଇ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗଙ୍ଗ ବଂଶ ରାଜା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର, ନାମ ବହିଥିବ ଶ୍ଵେତ ନରେନ୍ଦ୍ର। ଅସତ୍ୟ ଦେଖିଣ ଛାଡ଼ିଲେ ମଇ, ସତ୍ୟରେ ରାଜା କରାଇବି ମୁଁ। ଗଙ୍ଗ ବଂଶରେ ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ, ସେ ଦେହ ଛାଡ଼ିବେ। ସିଏ ଆସି କଣ ହେବେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ, ରାଧାଶ୍ୟାମ ନରେନ୍ଦ୍ର। ଅସତ୍ୟ ଦେଖିଣ ଛାଡ଼ିଲେ ମଇ, ସେଠୁ ଦେହ ଛାଡ଼ିଲେ। ସତ୍ୟରେ ରାଜା କରାଇବି, ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଆସିବ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରାଜା କରିବି। ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ରାଧାଶ୍ୟାମ ନରେନ୍ଦ୍ର ନାହାନ୍ତି, ରାଜା କେମିତି କରେଇବେ? ଠିକ ନା ଭୁଲ? ତାଙ୍କ ଶରୀର ନଥାଇପାରେ, ଆତ୍ମା ଅଛି ନା। ପୁଣି ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କଲେ କୋଉଥିରେ, ଗରୁଡ଼ କଳ୍ପରେ ଲେଖିଥିଲେ। ନେତ ଉଡ଼ିଯିବ ନେତ୍ରାନନ୍ଦ ହବ, କଳାଗିରି ଗୁଟ ଜହିଁ। ନାମ ବହିଥିବ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି, ଭକତ ନରେନ୍ଦ୍ର କରି। ବୁଝିଲ? କହିଲେ ନେତ ଉଡ଼ିଯିବ ନେତ୍ରାନନ୍ଦ ହବ। ନେତ ଉଡ଼ିଯିବ, ନେତ ଉଡ଼ିଯିବ ମାନେ କଣ, ଯୋଉ ନେତ ବନ୍ଧା ହୁଏ, ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ଯୋଉ ହୁଏ, ହେଲା। ନେତ ଉଡ଼ିଯିବ ନେତ୍ରାନନ୍ଦ ହବ ମାନେ କୀର୍ତ୍ତି ଉଡ଼ିଯିବ, କଳା ଉଡ଼ିଯିବ। ନେତ୍ରାନନ୍ଦ ତା ନାଁ ହେଇଥିବ, ମାନେ ମହାପୁରୁଷ କହିବା କଥା ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ଦିନ ସିଏ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବ। କୋଉଠି, କଳାଗିରି ଗୁପ୍ତ ଜହିଁ, ଯୋଉଠି କଳାଗିରି ଗୁପ୍ତ ହେଇଥିବ। ନାମ ବହିଥିବ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି, ତାର ନାଁ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ହେଇଥିବ, ଫେରେ ନେତ୍ରାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବ, ଦିଟା ନାଁ ହେଇଥିବ। ଭକତ ନରେନ୍ଦ୍ର କହି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର। କିଏ ସେ, ଯୋଉ ରାଧାଶ୍ୟାମ ନରେନ୍ଦ୍ର। ସେଇଆଙ୍କୁ ରାଜପଣ ଦେବେ। ରାଜପଣ ମାନେ କଣ, ରଜା ହେବେ। ରାଜପଣ ମାନେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଛେରା ପହଁରା କରିବେ। ହେଲା, ଏଥର ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେ? ପୁରୀ ରଜା କଣ କରନ୍ତି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ସେଇପରି ରଜା ହେଇକି ଛେରା ପହଁରା କରିବେ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଏକଥା ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ନୁହଁ, ଭକ୍ତ ସମାଜକୁ ଚେତନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଏଇପରି ଲୀଳା ଖେଳା ସବୁ
महापुरुष आम कथा माने चेतना देइछन्ति जहा हो से प्रभु सदिच्छा पूर्ण हो से प्रभु तो जागरण तो सदिच्छा पूर्ण हो बोलानंद कवा